ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେବ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ମୂକବଧିର ପିଲାଟାକୁ ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ପାଇ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁଲତାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଏସ୍ଟି ପଲ୍ ମିଶନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାଟିର ଆଧାର ଫୋନ୍ ହଜିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିବା ଠାର ମୂକବଧିର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପିଲାଟି ନିକଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଗାମୁଛା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ବାହାର କରି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଘରକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତାର ଅଭିଭାବକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତଥା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏସ୍ଟି ପଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ପିଲାଟି କିପରି ତା ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଲବକେଶ କୁମାର ବୋଲି ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମୂକ ବଧିର ଆସିଛନ୍ତି से निजर परिचय दौरान से एसटी पाउल मिशन फॉर डीफ एंड डंप सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर आसर ये आधार कार्ड हजि और कौन परिचय से पारना जेहेतु से कथा कही पारना तेणुक आम जापारूना जे से केमती कौन अच्छा टीम किए अच्छी कौटी से रे तेणुक आम बर्तमान से विषय चाइल्ड लाइन को फोन करूँ 1908 एवं से माने बहुत जल्दी आसिक रेस्क्यू करेंगे बोली से कथा कहते। आशा करुँ आपण मैंने जदि कहीं एमती कौन व्यक्ति देखती ताहले 1908 को कॉल करूँ ताहले प्रकृत में यही पिला माने ठीक जगह को पहुँची पारे एवं जदि एम किसी असुविधा होची ताहले सेठाकार जिला प्रशासन को आम जन पारिबा। ए प्रकार एक प्रकृत में एमाने असुविधार अच्छा कि कौन राकेट अच्छी जो द्वारा एमाने से माध्यम राज्य सारा और देश सारा बुलिक विभिन्न अर्थ संग्रह कर विषय चिंतार विषय रही तेणुक आपण मान विशेष अनुरोध जितेबाला भी कौन व्यक्ति विशेष को देखती ताहले तुरंत 1908 सॉरी 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन अच्छी चाइल्ड हेल्पलाइन सहित कांटेक्ट करूँ एवं तुरंत ए विषय नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जनातु। मालकानगिरी रामकृष्ण चौधरी रिपोर्ट न्यायवती टीवी।